तो हेलो मित्रों नमस्कार। तो अपने विडियो लईने આવી ગયા છે। तो આપણે વિડિયો વિશે વાત કરવાના છે। તો હાલ આ સોશિयल મીડિયા પર ખૂબ જ આ દીકરીનો વિડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે। તો આપણે એના વિશે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ। પણ એ પહેલા તમે નવા હો તમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબર કરી લેજો, તેથી કરી આવનારા વિડિયો હું તમારા માટે લાવતો છું દોસ્તો। તો હાલ આ દીકરી એમ કહેવાય છે કે બનાસકાંઠાની અંદર જિંદગી જીવી રહી છે અને આ દીકરીનો સોશિयल મીડિયા પર ખૂબ જ આ વિડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે। તો આપણે એન્ડ લગી બન્યા રહેજો, હું તમને આખો વિડિયો બતાવવાની કોશિશ કરીશ। પણ એ પહેલા તમે નવા હોય તમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબર કરી લેજો, તેથી કરી આવનારા વિડિયો હું તમારા માટે લાવતો છું તો દોસ્તો આ દીકરીનું એવું કહેવું છે કે મારો બીજો જન્મ થયો છે। हाल आ दीकरीनो सोशल मीडिया पर खूब ज विडियो और क्लिपो वायरल थई रही है दोस्तों। हाल एम कहेवाय छे कि इंस्टाग्राम खोलो तो पण विडियो तमने जोवा मळी जशे ने यूट्यूब खोलो तो पण तमने विडियो जोवा मळी जशे दोस्तों। तो हाल आ दीकरी बनासकांठानी अंदर अत्यारे रहे छे ने आ दीकरीनो सोशल मीडिया पर खूब ज विडियो वायरल थई रह्यो छे। एमां दीकरी शुं बोली रही छे तो आपणे एना विषे चर्चा करवा जई रह्या छीए। पण ए पहेला तमे नवा होय तमारी चेनल सब्सक्राइबर करी लेजो, तेथी करी आवनारा विडियो हुं तमारा माटे लावतो छुं दोस्तों। तो हाल आ दीकरीनुं एवुं कहेवुं छे कि मारो अंजारनी अंदर जन्म थयो हतो अने भूकंपना लीधे मारुं मृत्यु थयुं हतुं। हाल एम कहेवाय छे कि मारा माँ बाप पण मृत्यु थयुं हतुं दोस्तों। तो आ दोस्तों आ दीकरीनुं एवुं कहेवुं छे कि मारो अत्यारे बीजे जन्म थयो छे। एम कहेवाय छे कि बनासकांठानी अंदर जिंदगी जीवी रही छे दोस्तों। हाल आ सोशल मीडिया पर खूब ज आ विडियो वायरल थई रह्यो छे दोस्तों। तो तमारे आना विषे शुं कहेवुं छे कमेंट करीने जरूर बताइए दोस्तों। अने अमारी चेनलमां नवा होय तो चेनल सब्सक्राइबर करवानुं भूलशो नहीं, तेथी करी आवनारा विडियो हुं तमारा माटे लावतो छुं दोस्तों। तो हाल आ दीकरी एम कहेवाय छे कि भण्या वगर हिंदी पण बोले छे अने हाल आ सोशल मीडिया पर खूब ज आ विडियो वायरल थई रह्यो छे दोस्तों। तो तमने ई विडियो बताववा जई रह्यो छुं दोस्तों। पण ई पहेला तमे नवा होय तमारी चेनल सब्सक्राइबर करी लेजो, तेथी करी आवनारा विडियो हुं तमारा माटे लावतो छुं दोस्तों। तो जोई लो आ विडियो।